folo yere beka nimbela jenimbe Allah taala ka munyunjira wa be ban salaka ka kana geleya jira ala kan kisi o ka kana geleya nyomo ورفعنا أن إنما سبالو تعالى يقرأ عليك فوقهم أكم سنفي الطور كلو بميثاقهم نوك الليل كاني وقلنا ونما سبالو تعالى لهم أما ادخلوا أيدو الباب دافع سجدا أو تنترو طلموا عليه وقلنا ونما سبالو تعالى كتبني لهم بني سلكنما لا تعدوا أو كانت دانسغو في السبت سبير دونا وأخذنا ومنما سبالو تعالى من عليك منهم كبؤ يرى ميثاقا ليدكنا غليظا منكلك جري نبني سلكو oka kana gelaya walu jirali tolay hadisa ni aya konnala ala ko rafa'na fawqahum at-tur qala masaba ala ta'ala kulus korota o kun sanfe bi mithaqihim no kala idu kain kuma en koray dumay ala ta'ala kulu bon ka bɔ a turu yɔrɔ la kulu turulen dɔ yɔrɔ min ala y'a bɔn ka bɔ dugukolo la ka jɔ banisɛlakaw kunna ka layidu minɛ o bolo n ye tawurata mun di musa ma k'a d'aw ma ɲala aw bɛ baara kɛ n'a ye wa ka layidu di ni ala ma k'aw bɛ baara kɛ n'a ye wali aw ka ban ka layidu di yan nga kulu jigi awka kulu jolen do kunce maka ke ina fo bili flan san fe tugo yamuna ala ya bon ka ba turu nona ka jo o kunce maka laydo mina obulo o laydo di alama ala ya kulu segi ka turu annona o laydo di alama fe mun kelila o ko take o ko fe ko take إبودي القرآن قلنا لا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أو لا يعبدون إلا الله قال ألا إلا يدوم من بني إسرائيل كوبلو إباهي يقول لا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم قال ألا تعالى قلوبهم ka jɔ o kuncɛ sanfɛ kulu in kɛla o kuncɛ sanfɛ i b'a fɔ suma de dalen do kan ala ko ma n ye fɛn mun d'aw ma a y'a minɛ o ko ɔhɔn ala y'a minɛ ni barika ye ala ye kulu segin ka taa nɔ na o ko k'an fana y'a bila ni barika ye o lahalaya mun n'o y'o kɛ ala filɛ k'o de fɔ kada ko kala hala akala tado ala ko khudhu ma atainakum biquwa o ko ala ayamne ni barkay ko mi yaani ni tugo muna ala e kulu jigi ka da nona aw ko ala ye layru mun fana da man fana ya bla ni barkay o tamana noti nim bajelen kala man to mun ga kibarula e non na fenke e ala kirala ka fen fe ma bari la tugo kuma in fɔ kun ye nin de k'ala kɛra dusu salo ala b'o de fɔra wa rafa'na fawqahum at-tura bimithaqihim i b'a fasari wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla o de bɛ nin fasari yan khudhu ma ataynakum biquwa ala ye kulu bɔn k'a jɔ o kunna kulu jɔlen do o kunna ka suma da i b'a fɔ dilen ka layidu minɛ o bolo ngo bela o ala ka laylu che o ko fe lu bani israila kelon ori bani israila ka kelon no yahudiya we
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا على بو فاين سورة البقرة كنو كاف سورة الأعراف فنقلنا لا قال على قوما ويدون جود دافع كسرة وكلنا كو تنترو عليك على بركة وما ألو تلاك يامر كان لبارا فسرن كلوكو كدخلوا وهم يزحفون على أستاههم كدونا كسرة وبكا أسيغلون كان أتاري ala ko ko ka sujudu bin o sabotage ke antante turu de nga aman sigilaw de turu kataka ni mun fle ne ko yeni ke aha wa qulna lahum la ta'du fi sabt o bani salaka kelen no kwale ala ko ma ko kana dan tame sibiri dona ala yo kibaru fanye suratu al-araf konnala ko sibiri do mawo id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a ko ka jagaw tumena kokono o ka sibiri do yala ka caya wa yawma la yasbituna la ta'tihim ngadomu te sibiri donye ko jega o te na o ma o chugola ala ko sibiri don la o kana jega mo ayatoy ala ya dabo ko korobode ala ya dabo ko korobo o fana yem munke o ko neni ko imeni chugola anta fa ala ma ko ayde ngame janda ala nyi o janda kala dumay o e barajudla jega be na romuna o be baraji ke ka jega be bala kana woyo kata sibiri don te jigi na dimasi sogomada fe o be poi ka jigi kokono ka bebo ikanga na bo sibiri de ama bo sibiri donc ongone jega bo ala dum ko wa jega yin toyini ala ya dawa kama ko korobode on nunu manu ga Allah ala ya doyini wa akhadna minhum mithaqan ghalidha fale ala ye layidu kolo girinw minɛ u bolo o ma ala ka layidu si bɔ a sira fɛ ne ninnu ye nin kɛ a si kana bali la ala taala filɛ ka o ka kɛwalew de kɔri ni aya in kɔnɔ nka a bɛɛ détail bɛ aya wɛrɛw kɔnɔna la i n'a fɔ i y'a ye cogoya min na ala ye kɔriyali kɛ a tɔw ka kɛwale damadɔ ma wa rafa'na fawqahum tura bimithaqihim ka kulu bɔn k'a jɔ o kuncɛ ma no ka laydu ye ko ka minɛ o yo ka kɛwali dɔ ala ya kɔriyali kɛ ka taa ma wa qulna lahum udkhulul baba sujada k'ale masaba alaw taala ko ma a ye don dugu don da fɛ k'a sɔrɔ aw tenturulen don ala ye o ye kɔriyali dɔ ye o kibaru ala y'o langali suratul bakara kɔnɔna la ani arafu la wa qulna lahum la ta'du fi sabti k'ale ala ko ma ko kana dansago kɛ sibiri don na ni jɛgɛ minɛli ye o kibaru ala y'o langali suratul arafu fana kɔnɔna la وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال على الليل كل جنو من بني سلا كوبلو والليل مني ولا الله يرتشامونا كلن كلنا بلوما سورة البقرة قرنا لا على كنانك ولا دقي بغاني مونشلا على كنانك ولا دقي بغاوي فبما وكسبك نقضهم وكولك للا ميثاقهم وكليدكنا وكفرهم كسبك تغو وككافرياي بآيات الله نأرك آيوي وقتلهم كسبك تغني وكفغلي الأنبياء ألك النبي مونا بغير حق كسرنا ما كانت يعني وقولهم كسبك وكما كاني
qulubuna an duskun gulfun adgiril addatugulendo bal okuma imbla taba Allahu ala igirininke alaiha uduskunka bikufrihim kasabuka wa kafiriyaye fala yu'minuna وتدى على إلا فناكلا قليلا فتيني كبو تلاد نبنا سلاك وكلا عليه وككوالي جوجو وكلا سابي كاتو على إسراء داتغوني على بوري فلا على كو فبما نقضهم ميثاقهم كسابوك o ka layidu bɔrɔntɔli layidu tiɲɛ layidu warakali o ye layidu siri o ni ala cɛ ni kalilikanw ye k'o kali nka o tilala ka waraka ka bɔrɔtɔ ka sabu kɛ o ka layidu bɔrɔtɔ ye kelen wa kufrihim bi ayatillah ay bi kufrihim bi ayatillah kasabu ke o ka kafiriya ye ala ka ayaw ma fila wa qatlihimul anbiya kasabu ke o ka nabi ɲuman faga ye bi ghayri haqqin kasra nama kene tiɲɛ ama kene hakɛ ɲini saba wa qawlihim kasabu ko kakumai oyum kumai qulubuna okoko an duskun gulfun addatugulenu an duskun datugulenu foi se ka da kono dorngala do ko de olu duskun kala kitabu ye kitabu mu ne kogolo kɛla ala ka ban kitabu dilana n'a ye sɛbɛnni kɛ ka kogolo kɛ kitabu la ka ban a tɛna dɔwɛrɛ don a kɔnɔ tuguni k'olu dusukun fana kɛla ka golo da la ka ban a datugu la foyi tɛ se ka don a kɔnɔ tuguni dɔɔni bɛɛ b'olu bolo ala ko bali o kuma in bila k'a fɔ ko dusukun de fara dɔɔni dɔwɛrɛ tɛ yen tuguni i n'a fɔ kitabu kɔgolo mana don a la dɔwɛrɛ tɛ fara a kɔnɔna kan cogo min na o tɛ dɛ tɔba Allahu ala de ye gerenin kɛ alayha o dusukun na ala y'o dusukun geren bi kufrihim n'o ka kafiriya sababu ye fala yu'minuna illa qalila o tɛ limaniya fo n'a kɛla fitinin ye dɛ maa minnu bɛ limaniyaw cɛ la kelen kelenw don non to tɛ limaniya ni ye yahudiyaw ka kibaru ye ka sabu kɛ n'o ka kɛwale jugu caman ye ala fana ye o minɛ n'o ka kɛwale jugu ye o la nin m'a jira k'a fɔ hadamaden ni Alahu Taala y'i dusukun geren i tɛ taa fan dɔn tuguni i ka ko la kafiriya bɛ kɛ sababu ye ka dusukun geren ala ka ne n'aw bɛɛ kisi ka bɔ kafiriya ni a sugu bɛɛ ma وبكفرهم وكسبوا كتبوا وكافرياي وقولهم أن كسبوا وكما كان على مريم كدام مريمنا بهتانا قالوا فينا عظيما من يقالوا فين بلي بلي كسبوا كأوي نيوكا وليا جودوي ألاكوا بكفرهم ونتوكو كسبوا وكافرياي كلي وقولهم أن كسبوا وكما كان على مريم كدا مريمنا بهتانا قالوا فين عظيما بلي بلي ويدغ بلا غالون في منفكا دم مريمنا او غالون في بلي بلي سبولا علي على يكو داو كان وي موني ويا دم مريم لا كو اي جن يا ديك
ay jene ade ke ka den soro o yahudiya we ninde fo ko isa e kenama denye maryama e kenin kelay ay den soro de sirafe yahudiya de ni kuma kayin fo wala taala kame uludema wa bi kufrihim aninka sabuke tugo ka kafiriya wa qawlihim aninka sabuke ka kuma kanye ala maryama kadda maryamana buhtanan kuma kan munye galon finye azima ne galon fin belebele do ala kan kisi o nyogon folima وقولهم أنك سبك وكما كان إنا كفوك أو قتلنا أو يفعلك المسيح لا عيسى من عيسى ابن مريم من مريم الدنجاي رسول الله أنكم على كتير دما وما قتلوه على قوة وما فقكوي وما صلبوه وما جنجن فنا ولكن شبه أبنيون فعلا لهم ويدي أن ما ورد بولانيون فأنيكرو وإن الذين كوكيكا دوسيغا تعالى ممنون بي اختلفوا نفرانيونكو فيه أكاكونينا لفي شك والله قلوب السغاسغالا منه أقولا ما لهم أتقوا يرى من كبه ناكا كونياي من علم كبدنيالا إلا فناكلا اتباع تغنيالي الظن بسغيالا وما قتلوه ألقوا وما فغا يقينا دنغني يبلو مفعون ni kita udunge ka la hale alla ngari tolayno yahudiyawe ala ko wa qawlihim aninka sabuke yahudiyawa ka kuma kain oyum fo inna qatalna al-masiha ko oluye masihu faga jonya masihu isa munye isa ibn maryama denge isa muye maryama dengay kolu yo faga rasulullah o kambe ala ka cide ne matani chugula ala ka cide fagali ko kiyere bolo wasona koy nunu fle ko le kede ala ko ma qataluhu o ma faga kele wama salabuhu wama genge yirila fila walakin kunga shubbiha abonyon feyala lahum oyede okora yedmai ani mowara de bola nyogon fe obulo ala ya jada mowara ka kanu bo nyogon fe ore kore shubbiha lahum abonyon feyala obulo oy mumina ko fara anu bola nyogon fe oyede non ta ala yarete ala ya korota nare ka korota li ala ya korota wala saka kisi kabon nununka doyali bulu ala bo fanye alqur'an konna la yoro chamona
o mu'mina ko fa ala ya no bonyo fere o de shubbiha lahum abonyo fe ala obulo o mun kayo te ala ya le rekorotali ala bo fani inni mutawaffika wa rafi'uka ilay ala ballas no ka korota ka ta yedema wa mutahhiruka min alladhina kafaru fale ala ballas saniya ka bom mawtela mamun kafiriyala ala ka kuma kan de fleni amma dawde la ka fo isa korota ala bulu wa be segi kana jela bana ala kira yo fayin sallallahu alayhi wa sallama walakin shubbiha lahum ala ko fagali kono make gengeli fana o make nga munde kala shubbiha lahum abon fe nyoyala obulo o yani mo de bon nyogon fe ko mine ko faga ko gengi non ta le fentede wa innal ladhina ikhtalafu fihi kuma munu faranyon ko aka kola la fi shakkin sigata la wallahi o be sigala minhu akola kadaka odoko ko alado odoko ko ala dendo odoko ko ay fen saba farale nyonka ale o dola kilenye o bede alay olumunu fara nyogon ko akola dengani afoito bolo malahum bihi min ilmin dunya to bolo aka konyana wama qataluhu yaqina ala ko ma faga dengani ala de illa tiba adhanni funa kala bisigiyat ko nyugali o tugule no bisigiyade no daluto bolo ala o tugula bisigiyade no fe alako wama qataluhu yaqina wajabi raydmai wama faqad dengan ya faqalila ala ya qurata kata yarama na'am bal ukmayn bla rafa'ahu Allah ala ya qurata ilayhi katayarama wa kana Allah kuwa ala kala azizan sema sabado hakiman kodon masay mu me fembe bla bla rola kulla kikaye munyi orifleni alako wama qataluhu wama faqa kalangala doko yaqinan barrafa'ahu Allah ilayhi dengan ya buluma o ka fota imbla ala ya qurata kata yare mari oko wama qataluhu obe folom temena wama qataluhu ko bo sonjila nga yaqinan ay barrafa'ahu Allah ilayhi yaqina ala ya qurata kata yare mad dengan yala okoray akora tali kata ala masiga foito la o kala dengan yare de la ne akora fochugo doy bal o ka kuma imbla rafa'ahu Allah ala ya qarata ilayhi kata yarama ala isa qarata kata yarama wa kana Allah aziza ala isma sai masabado nay ko ko mulaina boke ode masabayai foite ka alla kala inin bali foite ka do ana sagoni nyonche wala de se fembera jenina ko do masafana do mu me fembera jenin bla bla rola aka ko do masaya de corona la ay isa korota aka ko do masaya de corona la ay isa bonyon ya yahudiyan nun nyakoro kani more bonyon fe ko mena ko fara ni ala ka ko do masaya yoro ala ka fam ko man no yambe wa in kika don ka fo foi tei min kabo
أهل الكتاب كتاب الدنيا وتشلا إلا في كسر أتيل مي لا يؤمنن وبندا به على قبل موته كفاك سياني ويوم القيامة وجدون سا يكون إسابك عليهم أكا شهيدا سيري أي بلاسرا تشوفو فلابي على أنغان كلما جوكا لما ألاكو وإن من أهل الكتاب كراي ما فويتين كتاب الدنيا إلا في كاسر لا يؤمنن به والله وبنا دالا كو على كتشيدين دو على دينتي قبل موته كاكو إيسا كسياني كداكا أبنا جيغين كانا دوغوكولو سانفي نا جيغينا كانا دوغوكولو سانفي أبنا دلوجو كافو كاليتي على ديني على كتشيدين دي أولا يعني إيسا كسا نمكي ويوم القيامة كو جدنا فنا يكون عليهم شهيدا إيسا بك السيري أكام سورة المائدة لما السيري ينبين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية إيه أوكيكاني تفسيرك ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا رجعنا إيسا بك كتاب الدنيا وكسيري cogo dumana ala bena isa wele ka nyiniga ko nyala ede afo mawyewa ko ka eni bata ka ufla ke bato fenye ka ala toywa aba fo saniya be alai ala nebe fen fo cogo dumana fen mutenga hakay madore fo we kateme e mun don danka e mun don da o e dumai koka e alabato e muyenne isa yare mai ani oluma wanne tunye sere o cela kanto balola kuma munanene fatula ala ede kelo korosi bagai e sere fembela jeninka ala niyo lajaba iga jondo nganire ya faloma ede masabai ede kodo masai bado kanka munke ni mu flani alkiyama jodona
Isa beta seria jo o seria mona Isa bojo alay o de fayeni yorayna wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida wa jodona Isa be kaw kan sere ne aya in fasalin chugo foloyi a chugo flana e dumay wa in min ahli alkitabi kika don ka fo ma foite kitabu dungew chela illa fa kasra ka fo la yu'minanna bihi wallahi ubna da Isa la qabla mautihi ka kon areka sayanye yana kasa abedala adon galaw ko ukmay layne dumay Isa reta tede kitabu dunge nan nimbe na bin wakati muna abe jirala ka fo ke mun fo Isa ko la ko te ala dente abe dala o yoro la ko ala dente ala ka cidendo wala qabla mautihi ay qabla mautil kitabiyyi ka kon kitabu dunge nyere ka sayanye dan fara mun bo ni nyonche qabla mautihi ka kwa ka sayanye ajon munya fo ko hi abe sigi Isa de ma o kore ka ko Isa ka sayanye ay fasarin folo mu fo yode amunya fo hi abe sigi ngata kitabu dunge nyere de ma o kore kitabu dunge yani kasa Isa ko la kika be dai take kono wala mautihi abika kitabu dunge nga sayade yana ka sayace abedala fay mun fo Isa ka ko lawte wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wa joddona Isa be kala kata ke sere oka ka fo ale mobla abatolila ale ma fo kale alay obe bange ale re yana kasa wa joddona Isa be kala kata sere ya joka nende chugo fly don ngala aya fasale chugo ya muna ola fasale chugo folo fasale ngala famba tagala odeka ne oba sabati ka foko Isa be jigi jien labana o jigi ni ko o de fola ni korona aya yi korona la atebe maka nan kariya Isa jigi ni o de fola korona aya yi korona la ala ka kuma kan jerena fasale ngala we fasale mu fala o de ni de ala ka fam ko ma no yambe فبظلم كسبك التنولي دوي من الذين كبون موير مامنو هادو نولك لا يهوديوي حرمنا نما سبالو تعالى بلك عليهم اوكا طيبات فانسان من دولة دمني فونا احلت منتن لدغلا لهم ويكرولي وبصدهم كسبوك وكبلي مولا عن كبو سبيل الله على كسراك كثيرا كتشايا كدا وكان سبو نيما سبو نكداني وكان ولي جوجل نكا منكلا سبو جوجو يوما الله تعالى اسرانوكا كولي نغني نودي فلو اكو فبظلم من الذين هادوا نتونيولي كبو مويرو مامن كلا يهوديوي حرمنا عليهم نما سبالو تعالى بلك وما كحرم يليك وكا طيبات فنسان من دولة نغوت فنسان من دو على يا حرام يا يهودي وكا أحلت لهم منتن لدغلين دو يكرولي وبصدهم أنك دا وكبلك كثيرا كتشايا عن سبيل الله كبو على كسراك وببلك يلي منك كتشايا كمو بلك كبو على كسرات علي موبو منك كتشايا كدا أصابوك علي الله تعالى فانتا من بلي أما منتم بالا نوي فان لا دغالي اوي وفانتا من يدمي سورة الأنعام كنا لا وفنا جابي بي
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال الله تعالى بلك كتاب الدنيا فهم مبالا ننطر ما فندو وكفي مشي أني سغا كفرا نياموكا كم بأولولا على أولو كم دون بالوما كسرة نبت لا دغالين دو يكورولي أتون لا دغالين دو يكورولي نعا وكاد دانساغو سوابولا على نونو بالوما ore fulani ayen konnala ko fa bi zulmin min alladhina hadu kasabu kan tonyoli kabom mawyoro mamunu kala yahudiyawi harramna alaihim tayyibatin qale alay fansanu mawcha ma haram ya uka uhillat lahum muntun la dagalendo o korole wa bisaddihim an sabilillah ani ukabali kabo ala kasraka kathira kachaya ukama chama bali kabo ala kasraka anoka bali kali kachaya kabo ala kasraka usababula Allah taala yonyangi ne fendo bali yoma urko sa ko suratul an'am konnala dhalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiquna ko ala yosara no ka dansago sababuye ko ala yitiyantiye ni mun filɛ yahudiw ka kibaru fɔtɔla don naam. وأخذهم كسبك وكمن ليه الربا غرق النفلولا وقد كسر الدون نهو أبلندو عنه كبو غرق النفلو من الإما وأكلهم أنوك الدوني أموال الناس موك النفلولا بالباطل نقلوني نوك الشرف منه وأعتدنا هو نما سبالو تلا إلا بنينك للكافرين كافروي منهم kabo kitabu dungen nun cera adaban la jabala alima muye la jaba dimintai ala kan kisi la jaba bema ni yahudiyo kala haliya dore wa akhdhihim riba ala ifensan mon chama haram yauka kasabu doke uka riba duyi yahudiyo be riba dunde وكتابلو يريباي حرامون تولو بلو نفلو كو فانفلالا ورقو سنيا لاجي جين ريبا صوباو بي جيفو دي تادو ولو دي با كوفي ورقو سن وكفانان بي hali jien jamana bawka kadaka olu de riba so baw dayele ka jien jamana baw churo riba so kono fiombe olu de bolo le ba classé o ko se ba so jamana bannun dobe mate hali a présent ya soro fo ini jifo nunga ke nyon fe o riba dun o yo ka tablo ye korole ala fla ko de fo wa akhdhihim riba anoka gorokom menali o ka bara e goroko nafulo menamuy ka sabu ke oye ala yo nyangene fendo balli yoma wa qarinuhu anhu ko ka soro dun o balla ka bo goroko nafulo menalima ala yo bali goroko menalima o beyelina ta o klala ka mene nim balla ka bo fem fem menalima o duni haram yale do yimade
amnali haram yalaw ma kuma ta duni ma alako o sona kamene wa aklihim amwalan nas aninka sabuke o kam maukan nafulu duni bil batili ne galoy kam maukan nafulu duni galoy don galaw ko qabuluhum lirishwa o be shurafe mumne koyo kakra mo de koy o kakra mo me shurafe mene ka kiri jugu tige o kakra mo me shurafe mene ka foko ala ya fala mo ma o e kam maukan nafulu duni galoy ala ko a'tadina lil kafirin minhum o chela mamune kafiru ye kwale ala ye labenke kabla olunye azaban lajabala alima muye lajaba dimintaye ala kan kisi lajaba donima لكن كونغا الراسخون سبتي بغو في العلم دنيا لا منهم كبو أتلا والمؤمنون أن الدنيا بغو يؤمنون قلوب لمن يكدا بما فنا أنزل نود جينا إليك كترائما وما أن فنا فمو أنزل نوتيلا من قبلك كقائنين والمقيمين أن يجل جوليك لو الصلاة سرلا والمؤتون أن الدين بغو الزكاة جكلا والمؤمنون أن لمن يجون بالله من دال ألالا واليوم الآخر أن الدون لبا أولئك أولئك موسى سنؤتيهم نما سبالو طلبنا الدلك وما أجرا سرلا عظيما ميسر بلي ألا كان كسر بغو تلا ولا نمو فلني ني كلينيا كما كاين يهوديو ألا يوقفو نكو بيت كليني أكو وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما قال على إلا بنك قبل كافروا يؤتلا لجبا دمين تالا وباجرا كفو كافروا بؤتلا تقويا منا دور فنا بمنون تكافري ودي كما كو لجبا دمين تا ولا بنا قبل كافروا o cela munun dunte kafiri olu ye jonye ako lakin rasikhuna fil ilmi akonga mamunun bala nolu sen sabatilen do donila minhum o cela o koray doni sabati abe jombla bara nyuman kelila doni sabati balia obi ke ka sira juguta hal na ya soro doniya bi bulu angani famiya de Allah taala rasikhuna fo yoro la iba soro abe sabati fo tian kan abe sabati fo tasra nyumanka anta manala suratu Ali Imran konnala mamunun bala nolu rasikhunai
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أنت من علي نينا أقول لكن الراسخون في العلم منهم ما من سبت لنا الدين لا ويرين الدون كلاوكو ليس كل عالم راسخا في العلم دون كلا بيت سبتي بغاي دوننا ما دوبك دون كلاي nga asabati amma mun sabati leno donina olu de be kanda sira sura no ka doni sababu nga mamu sabati lente donina o te kanda sira sura ibe ma do sura e ni doni bay bebala nga kanda lente o te kaba ko yo shetana e don gala ga te maka nga kanda lelo doni mu me shetana bolo doni te mu ye doni sabatile sabati doni ala abato jome kanda de o de koso warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina mamu sabatile no donina ala ko kolu ba fo kolu liman nal alqur'ana ma ka be bola ala yaro ni yorayna fana ay ma do suganti kitaw dunge o cela kolu manguto ko arrasikhuna fil ilmi fasal kala ko kitaw dunge o cela munu bala na ya sura ka fo olu kinye don kala nyumawni o e kitabu kala ka don ka famu ala kama ko olu tugula ala kiranno sallallahu alaihi wasallam o kama doni meke doni sabatile kuma dumala ni tugula tiya no fene doni o de doni sabatile nga ni ma tugu tiya no fe hal ni doni bi yoro doni sabatile nte kadaka iga kuma obe nyogonje iba fo bichu ibe kla ka fo sinincha doni sabati balia atamashen ninde mamunte ma sabati le doni kono otigire bete kuno nako chu biawe na fo cha iba ka kuma fla da nyon koro iba eta fan fo itala aya fo kunuta bi aya ere soso bi aya fota kasro kuno aya fota ni mu flani ni sabati balia de katamashen doniala mama mumbala ki sabati lente donina ite kisi flima dongo de be kura de bo kadaka ni doni sabati lente bolo be tugu ni dongo de ko ni tugula ni dongo ko kasore kele no ga doni finin biri iyerela mamun te doni nyuman ni akolon don ka bo nyogona nolu ya fini kana o ba fo ki ya doy no kala tadillu wa tudill ira be fli e kala ka mawla fli ala kan ke siga boma o de koso doni sabatili o e femba de ne doni sabatila don la be baraka ne doni de na e baraka ne doni abeto tiya de ka kadaka femu tuye tiya yi kunu hali biyo de tiya yi femu nye tiya nye bi hali shino de tiya yi amma de be ke okorona la na ya suro ka fo tiya ere doni abe munyoro ngane tiya doni te munyoro ka sabatilente doni na ne mu bangela e domuno de aka tiya yi mun bangela e kuno ya ka tiya bi mun bangela ya ka tiya wa hali shini mu mana banga yo de ya ka tiya kadaka ale sabatilente doni korona la fa Allah ta'ala fle ko de foya ولكن الراسخون في العلم منهم يهوديو تلا دون غلاو كتا كعب بن الاشرف
finhas anta mena ulula nunu be don kalawe nga laysu rasikhina fil ilmi o sabatilente don kono doni yere sabatilen be mumbulo o mumbala na ya sura kafo aka doni ni ala insiranye beta na ya don kuma abaji da ala insiranye la abaji da barala fɛn mun bangela a ye tiɲɛ na a b'a waliya de a t'a tɛgɛ ko n k'a lase maaw ma ka d'a kan dɔnni ɲini kun tɛ ko walasa n k'a lase maaw ma dɔnni ɲini kun ye jumɛn ye k'i yɛrɛ kun dilan n'i yɛrɛ dilan i bɛ mun fɔ maaw ye o ye bonisi de ye nka ɲini kun ye yɛrɛ de ko ye fɔlɔ dɛ k'i yɛrɛ senkun sabati ala ka kanda sira kan n'o tɛ n'i m'o kɛ fita kɛla k'a lase maaw ma e yɛrɛ sen t'a la o ye kɛlen k'i yɛrɛ kɛ pɔn ye pɔn mun dala ko maaw a ye tɛmɛ kan ka taa alijinɛ kɔnɔ n'o tilala tɛmɛli la ka bɛn wagati min na pɔn bɛ tila ka kari ka bin tasuma kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma o la ala ko lakin rasikhuna fil ilmi minhum ko nka maa minnu sabatilen don dɔnni la sabatibagaw dɔnni na yahudiyaw cɛ la kitaw dunge nun cɛla wal mu'minuna ani limaniya jɔnw yu'minuna bima unzila ilayka olu bɛ limaniya fɛn ma mun jigina alakira kan n'o ye kurana ye kelen wa ma unzila min qablika o bɛ limaniya fɛn ma mun jigina kan ko alakira ɲɛ n'o ye tawrata ni injilaw ye nka limaniya mun bɛ kɛ alakira ta ye ma o ye ka tugu a nɔ de ka sariyaw labaara limaniya mun bɛ kɛ tɛmɛlenw ma o ye ka da la de ko tiɲɛ don ala ka gafe jigilen don nka wagati banna wal muqimina as-salah ani seli lajɔbagaw nin fɔcogo ni tɔw fɔcogo fara ɲɔgɔn kɔ tɔ ninnu bɛɛ nana bi rafi'i al-mu'minuna al-mu'tuna nka nin kelen kɛla al-muqimina dɔnkɛlaw bɛ nin wele larabukan na sira fɛ ko nusiba lilmadhi walasa a kɛla nin fɔcogoya in na walasa ka ye a ka kɛ tanolikan ye tanolikan mun kɛrɛnkɛrɛnla nin waliya kɛbagaw ye n'o ye seli jɔbagaw ye ko de kɔsɔn a nana walmuqimina as-salah n'o tɛ a kan ka fɔ walmuqimuna as-salata nka nin fɔla والمقيمين الصلاة نصب للمده عرب كان نسرافه نبي فكا ولي دو تانو نا يسراني ولي وراو بي نيغون فكا فو نيغون نا iba ale fɔcogo ni tɔw fɔcogo bɔ ɲɔgɔn na walasa ka dɔn ko nin wale in ye waliba ye n bɛ fɛ k'a tanu o de kosɔn a fɔra ko walmuqimina as-salah o la ani seli lajɔbagaw والمؤتون الزكاة أن جاكا ديبغاو نما جلا كافو نجون سبات لا دونينا إبي جيلي لمن يالا كلي ني سبات لا دونينا إبي كسيلي جوبغا نيماي ني سبات لا دونينا إبي كجاكا ديبغا نيماي ني على ينفلو كالفايلا الله تعالى يكون فوق باندك dɔnninkɛla n'a sabatilen don dɔnni na i b'a sɔrɔ selila ɲuman don selila jɔbagaba ɲuman don a ka seliko o tɛ kɛ ko fitinin ye o cogo kelen fana la dɔnninkɛla n'a sabatilen don dɔnniya la i b'a sɔrɔ fɔnisere don ala ka dɔrɔmɛ kelen jaka tɛ to a bolo wa saraka bɔla fana don k'a fɔ dɔnnikɛla i sabatilen don dɔnni la ka tila k'i kɛ tɛgɛmankɛla ye ayi o tɛ kɛ dɔnni sabati b'a to ala ka hakɛto to i kunna i b'a di de i na filakira tun b'a di cogo min na sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr kira tun bɛ maa ka sɔnni kɛ maa mun tɛ siran fantanya ɲɛ ala kira ye dɔ sɔn don dɔ la
atigi tatola fa ba kofle atungan telia adola wana fa ko nana iko ni chala utne kraka sonin chugo sallallahu alaihi wasallam nga fenti tuntai ne mundi la ma badi alama nayi son abe kenyena ko abe klaki wile ko naya ni chala tunga dobala wa mamma mumbe sabati donin kono iga donin sabati abike fon sire ki ke ka Allah taala ka hake boka di kere na buluma muy jakai alaka wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ani mamu medda alala ka da don labana ni sabati la donin kono nala iga danaya be jidi alala iga danaya be jidi alkiyama jordona orko sala ko inma yakhsha Allah min ibadihi alulama ko don kala kachon munu sen ko sabatele no donina ne doni nyuma mbe yoro ko olude yemma mu be sira ala yin katme beka don gala tege ko jien hamiya ka hamina koy aba hamina laharade kadaka adalen do ula ay aljine kibaru kala abal kiyama don kibaru munun don ay munun kala alqur'an kono ay munun kala alakra ka sunna kono sallallahu alaihi wasallam o be kanya koro ina fo ajabe ka temede wa fo kanya balade mamun be note don kala kachon no sabatilente ale te blani la ala konnala o ko sallallahu taala ya damna ne doni sabatiye ka suraka nim be fo ka daka ala ko ulaika sanutihim ajran azima nunum mamunu ko folen fleni konne masaba Allah taala mbena sarabile bile di oma munya aljanna mala deri ala ka firdausu kenena o besigi yoroy ala ka njidi alqur'ana fa munyu mana wati taala nga paji flabambulama korofode طيب لا يحب الله ala tekanuninke aljahara bangelila bisu'i ne jugumanye minal qawli kabok makana illa funa kala man ma ka bangeli ne jugumanye kuma kana zulima mamun tonyola wa kana Allah huwa alakala sami'an fembe me masaye alima fembe don fana masaye into bedo nabe bangeli ke khairan hera kola أو تخفوه وللنوب هردو أو تعفو وللنوب ربيافا عن سوء جومان دوما كابوم ما دوكنا فإن الله كوكا دون كافو على سيغتالا كان أكلا عفوا يفا مساي مغتوم مساي قديرا سي مساي أناكا ستغيا أبين مغتوك جوني كيفاوما إن الذين إكادون كافوا ممنون بالا سيغتالا يكفرون نول بالا كافريا بالله ألما ورسوله أنك كافريا ألك تشيدوما ويريدون وبالا كاللينينك أن يفرقوا كوكدام فردوك بين الله ألني ورسوله أكتشيدونك ويقولون وبكافوا نؤمن أم بدا ببعض تيدن دولة ونكفر أم كافريا ببعض تيدن دورما ويريدون وبك اللينين كوكنا أن يتخذوا كفكول كتاليك بين ذلك دنيان كافريا نيونش سبيلا سرالا أولئك قولتي لموسى هم أولود جاتيه الكافرون كافروي حقا لكي كالكوي وأعتدنا ونما سبالو تالي لبنينك للكافرين كافروي عذابا لجبل مهينا مبدغيا والذين وممن بالسا آمنوا نور الدال بالله على ورسله أن ألاك تشيدونا ولم يفرقوا مدام فردونك بين أحد أكل نيونك منهم كبو أتلا
ulaika ikadon ka folu tigilamo sawfa amawma yu'tihim ala bidili kawma ujurahum ukasarawla wa kana Allahu quwa ala kala ghafuran hakatuba masaye rahima hina bagaba masaye yas'aluka obenanyinin ke bolo ahlul kitabi kitabud dunya obenanyinin ke bolo antunazila kaboke ka jiginin ke alaihim uluka kitaban gafe dola minas samai kabo sangulula faqad watiya lasa sa'alu wenyinin ke Musa bulu akbara fenamun kabu min dalika katame ukan ko sabakoi faqalu ukosa Musa ma arina Allah ala jira'auna jahratan kenaka fa akhadathum ayum minasa as-sa'iqatu faranka bi dhulmihim kasabuko katonyoliye thumma ukafa اتخذوا ويتاليك العجل ترننا كاكبك فني من بعد ما فنكف مندي كفو جاءتهم نالك لوما البينات دلبان لونا فعفونا نما سبعلو تعالى يمغوتوك اوي عن ذلك كبو وليفوليما وآتينا ونما سبعلو تعالى يدليك موسى ما سلطانا دلولا مبينا مبنغلندو ورفعنا أن نما سبالو تعالى كرت عليك فوقهم أكون سنفى التورا كلولا بميثاقهم نوكا الليل كوني كوكا منه وقلنا ونما سبالو تعالى يفتو لهم ادخلوا أيدون albaba dugu donda fe sujada aw tenturulen duguma wa qulna lahum wa namma sabala ta'ala ya qobe tuguni la ta'du aw kana dansago fi sabiti sibiridona wa akhadna wa namma sabala ta'ala minalike minhum kabo yoro mithaqan laydu kana ghalidha munkulu kagiri fabima كسبك نقضهم وكورك لي ميثاقهم وكالليل كان وكفرهم كسبك توك كافرياي بآيات الله نألك آيوي وقتلهم أنك سبك وكفغلي الأنبياء نبي نمونا بغير حق كسرنا مكانت يعني وقولهم كسبك وككمكاني قلوبنا أندسكم غلف أدتغلندو بل أكما يمبلكوي طبع الله على إجرنك عليها أدسكونا بكفرهم كسبك وكافر أي فلا يؤمنون أتل من يكد أللا إلا فناكلا قليلا فتئنيه وبكفرهم كسبك تقوك كافرياي وقولهم أنك سبك وككمكاني على مريم ويمون دا مريم لا بهتانا نوي قالون فيني عظيما بلي بلي نوي جنيا قالوني وقولهم أنك سبك وككمكاني إنا كيكا دون كافو أو قتلنا المسيح أو يمسيح فغا عيسى موني إيساي ابن مريم الدنجي رسول الله أنكم بألك تيدما وما قتلوه ألك وما فقكوي وما صلبوه وما جنجي فنتغني ولكن شبه أبون فنغيالا لهم ويدي أجاد لما وركا نو بولا نغن فوبلو وإن الذين كو كيكا دون كافم ممنون بالا اختلفوا نفر نغنكو فيه أكا كونينا لفي شك والله يولوب السيغا منه أكا كولا ما لهم أتئوي به ناكا كونيا من علم كبو الدنيا فويلا
إلا فناكلا اتباع تغنياليه الظن بسريالا وما قتلوه ألكوا وما فقكوا يقينا دغنيا بلوما بل أكما يملا رفعه الله ألا يقرأ إليه كتايرما وكان الله هو على كلا عزيزا مسبي حكيما كل مساي وإن من أهل الكتاب كيكا دوما فويت كتاب الدنيا وشلا إلا فيكا سرو لا يؤمنن والله وبين الدالة به كدالة كلمن ياما قبل موته كاكاسياني إما إساء ركاسيا ولي على ركاسيا نقرف لاي أبيكين ويوم القيامة هو جردونسا يكون إيسا بك عليهم ألوكانسا شهيدا سيري فبظلم كدا ستنولي سبوكا من الذين منبولا مويرا هادوا ممنوك لا يهوديوي حرمنا نما سبالو تعالى بلك عليهم أكا طيبات فانسان من دولا أحلت منتلا دغالينو لهم ويكرلين وبصدهم كسبوك وكبليه عن سبيل الله كبو على كسرما كثيرا كتايا وأخذهم كسبوك وكمنليه الربا برك النفلولا وقرنه كسرت أنا وبلا عنه كبو برك النفلوما وأكلهم كسبوك وكالدنيا أموال الناس موكا النفلولا بالباطل نقلوني نو كشرف مني وأعتدنا ونما سبالو تعالى إلا بلنك للكافرين كافروي منهم أتلا عذابا لا جبل أليما مي لا جبل دمين تاي لكن الراسخون سبت بغو في العلم دنيا لا منهم أتلا والمؤمنون أن لمن يجون يؤمنون أولوكم مدسا بما فينا فمو أنزل نود جينا إليك كتغيم وما أنو بدا فينا فمو أنزل نود جينا من قبلك كقوئين والمقيمين أن اللجلك لو كرن يبلوما الصلاة سريلا والمؤتون أن الديل كلو الزكاة جكالا والمؤمنون أن لمن يجون بالله ألالا واليوم الآخر أن الدون لابا أولئك أولما من فورن فلسا سنؤتيهم نما سبالو تلابن الديل كوما أجرا سرالا عظيما ميسر بلبلي نو يا الجنة على كان قد دنجو تشلا على كان جيري كورنا فامونا على كان كورنا كامبلو دلوي على كان كامبلو سيري على كان كامبلو على كان جنسر لسببي أمي منو بأنا على كان أولي كبانكا أني فين يوم على كان دام سلاين فعلى كان تسعة طورما على كان جيري نكورنا كندلا على كان جيري ناي على إنسانيلا على كان جيري ناي سبتيلا على كان جيري ناي بنسيمانا ala kan jiri nay ala sago kelila ala kan jiri nay yoroma nya ala ka bo shetana sago kelima ala ka ngabara ketaw ke ala sago ye ala ka barka do ana ka barka do ansura fewna ka barka do anyini fewna ala ka barka do anga zuriya wala ka barka do anga dunya wala ka barka do anga sorowla ala ka ina nga taba wala ka ara nya antaka dona jannatul firdaus ala ko kambe sigoray ay nyon daraja ala ka sokono cugaya mun ala ka fara nyon ka ala kira kere fo cugaya kilena kan be gersiga do ala kala sigi nyuma ila aljanna kono kani ala ka jonnyimo fara nyon ka ala ko ke anye ala kan tisi ka bo jen fitna na balaw bema la ra torona kuma shulu ala kan bella tangama kan kishama allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa barik ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala kan be shini